tea? Yes, I did. Both. Yes. Bisa dibawa ke depan. Silakan, jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum. Ada rangkap tidak untuk jaksa? CV-nya ada kopi untuk jaksa? Silakan. Ya, sesuai kurikulum vitae bahwa namanya adalah Richard Byron Collins, ya. Your curriculum vitae, your name is Richard Byron Collins. Yeah. Yes, it is. Alamat Your PO address, PO Box 3072 PO Box 3072, Geelong West, Geelong West, Vic Vic 3218. 3218. That's correct. Itu betul. Tanggal lahir 31 Oktober Your date of birth. 1944. 31st of October 19 berapa Pak? 44. Kebangsaan Australia. That's correct. Your nationality Australia. Yes, I am. Ya, betul. Ahli ini diajukan untuk ahli apa? You are here as an expert witness for what? What is your expertise? Atau saya tanyakan kepada penasihat hukum? Or Ahli patologis. Ahli patologi. I'm a consultant forensic pathologist. Betul. saya adalah konsultan patologi forensik. Sebelum dilanjutkan, apakah persyaratan untuk datang ke Indonesia sudah dipenuhi? Have you fulfilled all the requirements, all immigration requirements, or all the requirements for coming into Indonesia? Have you already fulfilled all the requirements for coming into Indonesia? Yes, I have. Ya, saya sudah. Sudah, ya. Ada tanggapan dari penuntut umum? Tidak, ya. No responses from Kemudian perlu kami tanyakan, apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Do you have any family relationship with the defendant? No, I don't. Tidak. Agamanya yang dianut? What is your religion? I'm a Christian. Saya adalah seorang Kristen. Bersediakah untuk berjanji sebelum memberikan pendapat? Are you willing to take a promise before you give your testimony? Yes, I am. Ya, saya bersedia. Silakan berdiri. Please stand up. Ya, sampaikan kepada dia kita tetap berbahasa Indonesia ya. Yeah. So in this hearing, this hearing will be done in Indonesian language. I understand. Ya, saya memahaminya yang mulia. Supaya diikuti ya. Please follow me. Saya berjanji I promise bahwa saya sebagai ahli that I as an expert That I, as an expert dalam perkara ini in this case in this case,
akan memberikan pendapat will give opinion will give opinion sesuai dengan keahlian saya in accordance with my expertise, in accordance with my expertise, sesuai dengan pengetahuan saya, in accordance with my knowledge, in accordance with my knowledge, dengan sebenar-benarnya, as truthful as as truthful as possible, possible, tidak lain daripada yang sebenarnya. and nothing but and nothing but the the truth. truth. Kiranya Tuhan menolong saya. May God help me. May God help me. Ya, silakan dulu. Silakan duduk. Kira-kira ada batasan waktu yang akan dia untuk kedatangan beliau ke Indonesia? Bagaimana yang mulia? Ada batasan waktu yang kedatangan dia di Indonesia? Memang dia harus pulang besok. What time your flight tomorrow? What time is your flight tomorrow? 5 a.m. tomorrow morning. Ya. 5 pagi. Mungkin kita karena ada masih satu lagi saksi kita, mungkin kita masing-masing mungkin maksimum 2 jam mungkin yang mulia. Oh begitu. Ya, jadi karena terbatasnya waktu, penasihat hukum meminta supaya 2 jam untuk penasihat hukum, 2 jam untuk jaksa. Mungkin kebanyakan yang mulia, 1,5 mungkin yang mulia. Oh begitu. 1,5 sampai maghrib, tapi tetap juga ya. Berarti sampai Ya, 1,5 jam. Nanti 1,5 jam untuk jaksa dan selebihnya untuk majelis ya. Ya, kami persilahkan. tapi mungkin karena translator kali mungkin jadi lama ya. Kita coba dulu 1,5 jam yang mulia. Bagaimana? 1,5 jam kalau nanti minta saya Oh, tambah 30 menit. Jadi supaya dipersiapkan oleh penuntut umum waktunya 1,5 jam supaya diinventarisir apa-apa yang akan ditanyakan juga kepada penasihat hukum. Silakan penasihat hukum. Mr. Byron Collins, on behalf of my client, I would like to thank you very much for your presence in this court. Thank you. Mr. Byron Collins, atas nama klien saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk hadir dalam persidangan ini. Terima kasih. Tapi karena memang proceeding kita harus berbahasa Indonesia, kita harus di bahasa Indonesia dan sudah ada penerjemah yang kami siapkan di sini. However, in this hearing, the floor language is Indonesian. And however, we have already provided an interpreter, so there shall be no problem. Thank you. Kepada ahli, saudara di sini diminta keterangannya sebagai ahli patologis forensik. Mr. Expert, you are here to be heard as a forensic pathologist. Yes, Jadi, that's correct. kami harapkan saudara dapat bisa menjelaskan pada persidangan ini hal-hal yang berkaitan dengan keahlian saudara untuk mendapatkan menjadi perkara ini menjadi terang dan jelas. And we hope that you could give your expert opinion during this hearing so that the case becomes clearer. Yes, I will. Sebelum saudara datang persidangan ini, kami sudah memberikan beberapa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kasus ini dan kami tidak perlu satu persatu. Dan untuk itu mungkin apakah saudara sudah menyiapkan semacam presentasi pendahuluan agar kita dapat penjelasan dari kasus ini? Before you came to this hearing, we have already provided you with documents. And it is not necessary to mention what the documents are. However, have you already prepared some presentations? Yes, I have. Ya, sudah. Kalau begitu halnya, kami persilakan saudara bikin presentase dan kita dibatasi waktu hanya 1,5 jam saya di sini, jatah saya. Jadi mohon supaya semuanya efektif berjalan. So please go ahead with your presentation and please be reminded that we have limited time, only 1.5 hours. Thank you. Terima kasih. This is from your
It is my understanding that following the drinking through a straw of an amount of iced Vietnamese coffee on the afternoon of the 6th of the 1st, 2016, the late Ms. Salahan shortly thereafter passed out and did not respond to any conversation. Pemahaman saya adalah bahwa setelah minum lewat sedotan sejumlah es kopi Vietnam di sore hari pada tanggal 1 Januari 2016, almarhumah Nyonya Salihin tak lama sesudahnya tidak sadarkan diri dan tidak merespons setiap percakapan. She was then taken to a medical clinic inside the shopping centre where no procedures were carried out, and she was subsequently transferred by private car to a nearby hospital, arriving at the emergency department at 1800 hours or 6 p.m. on the 6th of the 1st, 2016. Kemudian ia dibawa ke klinik pengobatan di pusat perbelanjaan tersebut, tetapi tidak ada prosedur yang dilakukan. Ia kemudian dipindahkan ke rumah sakit terdekat dengan mobil pribadi, tiba di UGD pukul 6 sore pada tanggal 6 Januari 2016. It would appear at this time that she was in cardiorespiratory arrest, and despite resuscitation attempts, she failed to respond, being declared dead at 18:30 hours or 6:30 p.m., approximately 70 minutes after drinking the coffee. Pada saat itu, ia tampaknya mengalami gagal jantung dan paru-paru, dan meskipun dilakukan upaya untuk membuatnya sadar kembali, ia tidak bereaksi dan dinyatakan meninggal dunia pukul 6.30 sore, kira-kira 70 menit setelah minum kopi. CT brain examination was reported as showing no abnormality, and a sample of gastric fluid was harvested at the request of the family. Pemeriksaan otak dengan CT scan dilaporkan menunjukkan tidak adanya abnormalitas dan sampel cairan lambung diambil atas permintaan keluarga. The deceased was embalmed, after which a post-mortem examination was performed on the 10th of the 1st, 2016. Jasad almarhumah diberi formalin. Setelah itu dilakukan pemeriksaan pasca kematian pada tanggal 10 Januari 2016. In a death which is sudden, unexpected and suspicious, it would be reasonable to expect that the autopsy would be performed by a pathologist, forensic pathologist, with suitable expertise and within the constraints of the facilities and appropriateness. The following procedures would be carried out. Dalam kematian yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga dan mencurigakan, adalah wajar mengharapkan dilakukannya otopsi oleh seorang ahli patologi atau patologi forensik dengan keahlian yang sesuai, dan dalam hal adanya kendala fasilitas atau kepatutan, prosedur berikut akan dilakukan. In entire body radiology, usually CT scanning. Radiologi seluruh tubuh, biasanya dengan CT scanning. Complete external examination, in brackets naked eye, with additional documentation of relevant findings, stroke abnormalities using color photography. Pemeriksaan eksternal secara lengkap atau kasat mata dengan dokumentasi tambahan dari temuan atau abnormalitas yang relevan. Atau mungkin yang kalau memang tidak cocok yang di CCTV, mungkin dibaca aja yang dia punya. Sudah, oke. Complete external examination or naked eye with additional documentation of relevant findings, stroke abnormalities using color photography. Pemeriksaan eksternal secara lengkap atau kasat mata dengan dokumentasi tambahan dari temuan atau abnormalitas yang relevan menggunakan fotografi berwarna. 3 body cavity internal examination, in brackets head, chest, abdomen, stroke pelvis. Pemeriksaan internal terhadap 3 rongga tubuh
yaitu kepala, dada, dan perut atau pinggul. Removal and visual examination of all major body organs such as brain, thyroid gland, heart, respiratory tree, including lungs, liver, stroke, gallbladder, kidneys, adrenal glands, pancreas and genital organs. In addition, gastrointestinal tract should be opened and examined in its entirety. Pengambilan dan pemeriksaan visual terhadap semua organ utama tubuh seperti otak, kelenjar tiroid, jantung, saluran pernafasan termasuk paru-paru, hati, kandung empedu, ginjal, kelenjar adrenal, pankreas, dan alat kelamin. The body should be weighed and measured, all organs weighed and representative samples taken from each organ, in brackets, and other tissues if appropriate, for subsequent histological, in brackets, light microscope examination. Jasad harus ditimbang dan diukur, semua organ ditimbang dan sampel yang representatif diambil dari tiap organ dan jaringan lainnya jika perlu untuk pemeriksaan histologi selanjutnya. Dalam kurung pemeriksaan mikroskopik ringan. The following ancillary investigations may also be performed at the discretion of the pathologist, depending on the circumstances of the death and the macroscopic findings. Pemeriksaan tambahan berikut juga dapat dilakukan jika diputuskan demikian oleh ahli patologi, tergantung pada keadaan-keadaan seputar kematian dan temuan-temuan makroskopik. A. Toxicological analyses on tissues, fluids such as blood, peripheral, stomach and contents, liver, bile, urine and vitreous humor. A. Analisis toksikologi pada jaringan, cairan seperti darah, periferal, lambung dan isinya, hati, empedu, air seni dan cairan antara lensa mata dan retina. Biochemistry. Biokimia. C. Microbiology. C. Mikrobiologi. D. Hematology. D. Hematologi. E. Genetic screening in brackets DNA. E. Pemindaian genetik dalam kurung DNA. Once the results of all the various investigations listed above have been completed and documented in written report form, it is the ultimate and sole responsibility of the pathologist to provide the cause of death, which in reality may be definitive, considered most likely, or unascertained. Begitu hasil berbagai pemeriksaan yang disebut di atas sudah lengkap dan didokumentasikan dalam bentuk laporan, maka menjadi tanggung jawab utama dan satu-satunya dari ahli patologi untuk memberikan penyebab kematian yang dalam kenyataannya dapat bersifat definitif, dianggap paling mungkin, atau tidak dapat dipastikan. The pathologist could be assisted by the various experts stroke specialists in the areas involved in the ancillary investigations, informing the conclusion in relation to the death of an individual. But all the autopsy findings, including macroscopic and microscopic, must be properly considered in this process, and it is only the medically trained pathologist who would be expected to possess such expertise. Ahli patologi dapat dibantu oleh berbagai ahli atau spesialis lain di bidang-bidang yang terkait dengan pemeriksaan tambahan dalam menyusun kesimpulan sehubungan dengan kematian seorang individu. Tetapi semua temuan otopsi, baik makroskopik maupun mikroskopik, harus sepatutnya dipertimbangkan dalam proses ini, dan hanya ahli patologi yang terlatih secara medis sajalah yang dapat diharapkan memiliki keahlian demikian. In this case, only a limited autopsy was performed, for whatever reason, with the following findings, amongst which being documented. Dalam kasus ini hanya dilakukan otopsi terbatas, apapun alasannya, dengan temuan-temuan berikut ini, yang antara lain didokumentasikan. A. The body had been embalmed. A. Jasad telah diformalin. B. No injury found on the body, although it was stated in the report that contusions undetermined due to embalming. B. Tidak ditemukan adanya cedera pada jasad, meski dalam laporan disebut ada tidaknya memar tidak dapat ditentukan karena jasad telah diformalin.
C. No skeletal fractures found. C. Tidak ditemukan tulang retak. D. Protrusions found on the waist, cuticle distended containing brown liquid. D. Dijumpai tonjolan-tonjolan pada kulit ari daerah pinggang yang menggembung yang mengandung cairan berwarna coklat. E. Abdomen and chest partially opened with small intestine being found reddish, large intestine being found pale. E. Perut dan dada sebagian terbuka dengan usus kecil dijumpai berwarna kemerah-merahan dan usus besar ditemukan pucat warnanya. Gastric found reddish with spots and black mucosa in the region of the fundus. Lambung ditemukan berwarna kemerah-merahan berpintik-pintik dan mukosa hitam ditemukan pada daerah fundus. Liver brown with smooth surface. Hati berwarna coklat dengan permukaan mulus. Lung from bottom found with black reddish spot. Paru-paru dari bawah dijumpai dengan bintik hitam kemerahan. Other organs pale in color. Organ-organ perut lainnya berwarna pucat. It is unclear from the autopsy report if the organs were only examined in situ or removed and sectioned to display their internal surfaces. Tidaklah jelas dari laporan otopsi apakah organ-organ dalam tubuh hanya diperiksa di tempat atau diambil dan diiris untuk dilihat permukaan dalamnya. However, it is apparent that the respiratory tree was not examined in its entirety, nor were the heart or brain, all very important structures in the determination of the cause of death. Akan tetapi, saluran pernafasan jelas tidak diperiksa secara keseluruhan. Begitu pula jantung atau otak, padahal semuanya ini sangat penting untuk menentukan penyebab kematian. The only histological section taken was from stomach, which was described as showing erosive and ulcerative gastric mucosa with a light (mild) lymphocyte cell formation. Satu-satunya bagian jaringan tubuh yang diambil adalah lambung yang digambarkan tampak erosif atau terkikis dan ulceratif atau berborok dengan formasi sel limfosit lunak. The autopsy findings, as documented in the post-mortem examination, are non-specific and any abnormality could possibly be caused by post-mortem decomposition. Temuan-temuan otopsi sebagaimana didokumentasikan dalam pemeriksaan setelah kematian bersifat tidak spesifik dan setiap abnormalitas mungkin dapat disebabkan oleh proses dekomposisi atau pembusukan setelah kematian. Given the absence of cyanide in the stomach sample collected shortly after death and the presence in the stomach sample collected 3 days later, assuming the procedures of analysis were the same, the most likely explanation of the 0.2 milligram of cyanide is post-mortem artifact. Example, perhaps from normal levels in blood that may have entered the stomach and or post-mortem production. Karena tidak ada cyanida dalam sampel isi lambung yang diambil tak lama setelah kematian dan adanya cyanida dalam sampel isi lambung yang diambil 3 hari sesudahnya, maka jika diasumsikan bahwa prosedur analisisnya adalah sama, penjelasan yang paling mungkin mengapa terdapat cyanida sebesar 0,2 mg per garis miring bilik kanan, garis miring kiri jantung, hati, ginjal, otak, isi lambung, dan air seni yang seharusnya dianalisis tanpa penundaan yang tidak semestinya. Cyanide is one of the most rapidly acting poisons, producing cellular hypoxia by inhibition of cytochrome oxidase. Cyanida adalah salah satu racun yang paling cepat kerjanya menghambat enzim sitokrom oksidase sehingga jaringan tubuh kekurangan oksigen atau hipoksia. Symptoms may occur within seconds of inhalation of hydrogen cyanide or within a few minutes of ingestion of cyanide salts.
However, symptom onset may be delayed for up to approximately 12 hours following ingestion of cyanogenic glycosides, nitriles or thiocyanates. For all practical purposes, the absorption time and associated onset of symptoms predominantly depend on the solubility of the cyanide-containing compound and the pH of the fluid into which is placed. Gejala dapat timbul dalam hitungan detik setelah menghirup HCN atau dalam hitungan menit setelah garam cyanida masuk lewat mulut. Namun, munculnya gejala dapat tertunda hingga 12 jam setelah masuknya glisoides cyanogenik, nitril, atau thiocyanat. Pada kenyataannya, waktu absorpsi dan munculnya gejala sangat tergantung pada solubilitas atau keterlarutan senyawa yang mengandung cyanida dan pH cairan tempat senyawa tersebut dimasukkan. Acute cyanide poisoning significantly and adversely affects all of the major organ systems of the body as a consequence of cellular hypoxia, being particularly evident in the central nervous system, initially a consequent upon stimulation, which is rapidly followed by depression. Keracunan cyanida akut secara signifikan mempengaruhi semua sistem organ utama tubuh sebagai konsekuensi terjadinya hipoksia sel, terutama terlihat jelas pada sistem saraf pusat, awalnya tergantung simulasi yang dengan tepat diikuti oleh depresi. The symptoms exhibited by an individual who is suffering from acute cyanide poisoning are protean and may include nausea, vomiting, tachycardia in brackets rapid heart rate, confusion, suffocation, tremor, bradycardia in brackets slow heart rate, and eventually cardiorespiratory arrest with death. Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh individu yang keracunan cyanida akut ada beraneka ragam dan dapat meliputi mual, muntah, denyut jantung cepat, kebingungan, ketercekikan, tremor, denyut jantung lambat, dan akhirnya gagal jantung dan paru dan kematian. In relation to the toxicology results in this case, it should be understood that I am not a toxicologist and therefore do not have the expertise to properly assess the reliability of the procedures employed in the analyses. Terkait hasil toksikologi dalam kasus ini, hendaknya dipahami bahwa saya bukan ahli toksikologi dan karena itu tidak memiliki keahlian untuk menilai keandalan prosedur yang digunakan dalam analisis. However, for the purpose of my comments, I have accepted that the results listed in the relevant investigation report are valid, reliable, and as such, cyanide was not detected in the following samples. Namun, dalam komentar saya menerima bahwa hasil-hasil yang dicantumkan dalam laporan penyelidikan adalah sahih atau valid, dapat diandalkan, dan dengan demikian, cyanida tidak terdeteksi dalam sampel-sampel berikut. BB4, I understand this to be gastric fluid from the hospital taken 70 minutes after death. BB4, saya memahami ini adalah cairan lambung dari rumah sakit yang diambil 70 menit setelah kematian. 6, jar containing bile and liver from the autopsy. BB6, yaitu wadah berisi empedu dan hati yang diambil dari jasad. BB7, 2 tubes of urine from the autopsy. BB7, 2 tabung berisi air seni yang diambil dari jasad. Apparently, the only sample in which cyanide was identified was BB5, gastric fluid from the autopsy, the concentration of which was listed as 0.2 milligrams per liter. Satu-satunya sampel di mana cyanida teridentifikasi adalah BB5, cairan lambung yang diambil dari jasad yang konsentrasinya dicantumkan sebesar 0,2 mg per liter. In summary, having regard to the absence of cyanide in all the autopsy samples, except for a low level in the stomach contents,
for which there are multiple explanations, when assessed in conjunction with nil cyanide concentration in the hospital gastric sample and, more importantly, the incomplete autopsy examination which has failed to suitably negate the possibility that a natural disease process resulted in the death of Ms. Selahin, it is my robust opinion that the cause of death should be stated as unascertained. Akhirnya, dengan memperhatikan tidak adanya cyanida dalam semua sampel yang diambil dari jasad, kecuali dalam kadar rendah dalam isi lambung, yang dapat dijelaskan dengan berbagai faktor ketika dinilai dalam kaitannya dengan nihilnya konsentrasi cyanida dalam sampel cairan lambung dari rumah sakit, dan yang lebih penting, pemeriksaan yang tidak lengkap terhadap jasad yang telah gagal untuk meniadakan kemungkinan bahwa kematian Nyonya Salihin diakibatkan oleh proses alami jalannya penyakit, maka dengan ini saya tegaskan pendapat saya bahwa penyebab kematian harus dinyatakan tidak dapat dipastikan. In conclusion, the less than optimal quality autopsy has failed in its primary duty to the deceased and her family, the accused and the justice system, which is to provide as definitively as possible the cause of death. Thank you. Kesimpulannya, pengambilan sampel dari jasad dengan kualitas kurang optimal tersebut telah gagal menjalankan kewajibannya terhadap almarhumah dan keluarganya, terdakwa, dan sistem peradilan, yaitu untuk memberikan sedefinitif mungkin penyebab kematian. Terima kasih.